You. Romel, smile. You, pogi. Paano yung zoom? Video ka mo yan. Paano yung zoom? Paano yung zoom? Janel. You, pogi. Ayun si tour guide, Cesar. Cesar! Kaya Cesar! Smile! Yung video? Cesar! Wala pa may pinitin. Para mo. Gino, umusmay ka na, naiya ka pa eh. Uy, masyado naman kami exposure. Lagyan mo rin sa'yo. Okay ka dyan. Ayun si ate. Ate, smile. Ay, snap. Sino daw mas importante? Si Ichigo, si Abergos? Aber ka, sarap ka dito. Yan eh. Natuwa ka na sa mukha ko. Ito talaga yung stage. Mga isang minuto. Saan? Si LG. Pogi talaga ni LG. Ayun na, parating na. LG. Video yan. Video yan, oy. Yan po si LG. Ate. Ayaw. Wala si LG. Kaya crush. I-picturean. Bading to si Elgin. Malibog yun. Uy! Bigla ka picture. Patingin. Pero mo. Pabura na lang, sir. Ano na to? Patingin mo na. Mark, post mo na, Mark. Pabura. Ba't ganun kayo use no? Ay, Adam Lambert. Sige lang. Video po yan. Ha? Post mo na, oy. Ano ka? Bilisan mo na. Ay, tingin. Pabura na. Nakabura na. Galing mo lang. Ha? Ay, mo. Dito naman, Romel. Pogi. Smile mo na dyan, oh. Ayun. Kung talaga ako kay Berges Cadillac. Kasing, smile mo na dyan, oh. Ayun, magwapo. I have 6 packet. Ay, JB! Ay, Live in oh. Manila. Ay, yung video pala yun. JB! Smile. Diwag. Ay, si Moimin. Nice! Ay. Yari ka na. Smile, smile lang. Yari ka naka-zoom. Hazel. Hazel, smile. No, smile lang. Smile lang. Ano to sa'yo? Sinang Joji? Sa'yo Sinang Joji? Ay, bigon. Ano katabi mo? Ano ba? Kata, pa-picture. Ay. Kuya kami naman, kuya. Ano po ko pagpasok? Kasi Hazel. Meron ka ng Antrax JB. Ay, JB, live in Manila. Tagala, in fairness. Yan. Gusto ko sa unahan, kunan mo kami. Doon ka. Sarapan. Doon sarap. Oh, game. Tangi, video yan. Video pala. Ay, bidang-bida. Ayun, Super Junior yan, Super Junior. Yan. Vicente po yun. Okay, wala po na nga. Okay lang, sir. Panarin natin. Stop na.